teman-teman, selamat datang di petualangan pembersihan yang seru. Yuk kita lihat kejutan menarik apa saja yang ada hari ini. Siap? Mari kita mulai. Monster yang perkasa, brum, brum, truk monster. Penjaga jalan yang hebat, wiyu, mobil polisi. Pull over right now! Catch me if you can! This is your last warning! Woo, too slow! Stop that scooter immediately! See ya! Pahlawan pemadam kebakaran, Nino, mobil pemadam kebakaran. Superhero yang luar biasa, Zip Zoom, manusia laba-laba. Pembalap merah super cepat, vroom, vroom, mobil balap merah. All right, time to roll! Whoa, watch the bolts! Hey, Wrench, wanna help? Thanks! Let's go explore! Penggilas jalan yang kuat, grrr, grrr, penggilas jalan. Penggali tanah yang hebat, klong, klong, ekskavator. Huh? What was that? Wakey, wakey! Dig, let's dig! Hey, more dirt! Coming right up! This is fun! Jet tempur super cepat, shus, pesawat tempur. Pengangkut barang andalan, brum, brum, truk box. Bus raksasa 2 tingkat, hong, hong, bus tingkat 2. This is amazing! With the pretty flowers! Yeah! This is the best day ever! Wave, everyone! Hi! Peralatan keren, senapan AK-47. Kereta klasik berasap, kereta api batubara.
Penyelamat pemberani. Wiu, wiu, wiu. Ambulans pemadam kebakaran. Pahlawan pemberani. Zoom, zoom. Kapten Amerika. Let's get this done. Penguasa langit berputar. Wir, wir. Helikopter. Yay! The helicopter is here! Come on, let's get in! This is so cool! Whee! We're flying! Adventure time! Wow! Motor super gesit. Vram, vram. Sepeda motor. Pesawat besar yang megah. Shush, pesawat Airbus. Pembalap kuning super cepat. Vroom. Mobil balap kuning. Pekerja konstruksi yang rajin. Gur, gur, truk pengaduk beton. Pengangkut mobil yang tangguh. Brum, brum. Truk pengangkut mobil. Kendaraan tempur yang kuat. Grrr, rumble. Tank militer. Pengangkut muatan berat. Rumble, rumble. Truk jungkit. Hey, what a fun spill! Whee! Catch him if you can! Woo! That was so much fun! Kereta super cepat. Shoo. Kereta cepat. Terima kasih sudah mengikuti petualangan pembersihan hari ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan video seru berikutnya. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya. Bye-bye, tata!